ये इंडिया लगता है, यूपी का जगह का नाम है। राय साहब भनेपछि पुरै प्रख्यात रहेछ नि। राय साहब फेमस शाखा निचलोल जिला महाराजगंज। बोलना हम राय साहब के आदमी। पुरै जाम भइसक्यो यार बडे हेर्न त बिहा निचलोल हामी चाहिँ अहिले निचलोलतिर जाँदैछौँ अब यहाँबाट 8 किलोमिटर बोर्डरबाट 8 किलोमिटर रहेछ। दिस प्लेस इज ठुटुबारी। ठुटीबारी और कुछ बोलिए। ये इंडिया लगता है, यूपी का जगह का नाम है। निचलोल चौराहे पे है इस समय, नहीं चौराहे पे आने वाले सही लोकेशन बताइए, बोल रहे हैं पुरा चौराहा आने वाले हैं निचलोल चौराहा। निकले बैठे हैं, बता रहे हैं। ये चौराहा है, निचलोल 45 हो रहा है। ये चौराहा है। वो सिसवा रोड, सिसवा जाने वाला रोड से। अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं से मुड़ना है। ठीक है, ठीक, ओके ओके। राय साहब भनेपछि पुरै प्रख्यात रहेछ नि। राय साहब फेमस राय साहब भनेपछि शाखा निचलोल जिला महाराजगंज। बोलना हम राय साहब के आदमी। राय साहब का घर किधर है? किधर है राय साहब का घर? हम आ गए बैंड बाजा द्वारा। बैंड बाजा त यहीँ रहेछ त, तयारी अवस्था। त्यो इन्भाइरोमेन्ट यस्तो रमाइलो थियो, यस्तो क्रेजी थियो त्यो इन्भाइरोमेन्ट। अब मैले तपाईँलाई भन्न पनि सक्दैन क्या कस्तो थियो त्यो इन्भाइरोमेन्ट। मेरो फर्स्ट एक्सपिरियन्स लाइक बवाल रह्यो क्या मेरो, एकदम कडा त्यो। अहिलेसम्म मैले त्यस्तो एक्सपिरियन्स गरेकै थिएन, त्यस्तो इन्भाइरोमेन्ट थियो त्यो। अनि सँगसँगै त्यसपछि त्यो डान्स कस्तो थियो, त्यो ब्यान्ड बाजा कस्तो थियो, त्यो पनि हेर्नुहोस् तपाईँले।
पुरै जाम भइसक्यो यार बडे हेरे त बिहा पूरा भ्याएला जल्दी करो अरे मर्दै मुखैमा आउँदा जिसके लिए मैं जाके सारा छोड़ सकता सेकंड ना लगे तो मेरी किस्मत सजन सात 25 भएको छ बिहानको आज नेक्स्ट डे हामी चाहिँ फेरि इन्डियाबाट नेपाल फर्किँदैछौँ उहाँ चाहिँ अनिदो हुनुहुँदो रहेछ क्या यार
छ हाम्रो गेट इन्डिया नेपाल बोर्डर। नेपाल का ही होगा। 20 का जगह नेपाल का ही है। 10 गजा यही है ना, 10 गजा जो छोड़ते हैं वही है। अच्छा आधा नेपाल का आधा इंडिया का। नेपाल आइयो साथीहरु। बोवाल एक्सपिरियन्स भयो रातिको बिहे। ओ माय गॉड, राति त सुत्यो नि मजाले सुत्यो। बानी थिएन राति यसरी जागराम बस्नु, मजा आयो यार। कृपया लाइक शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि भेट्नु हुनेछु। बाइ। माछा आयो माछा।